बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल उर्दू ग्रामर विद ईमान फातिमा में खुश आमदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में हम मुतरादिफ अल्फाज के बारे में पढ़ेंगे, तो चलें शुरू करते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि मुतरादिफ अल्फाज किसे कहते हैं। मुतरादिफ अल्फाज बच्चों ऐसे अल्फाज को कहा जाता है जो लिखने में तो मुख्तलिफ हों मगर उनके मायनी एक ही हों या तकरीबन एक जैसे हों। ऐसे अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है, यानी ये अल्फाज होते हैं वो एक दूसरे के मुतरादिफ होते हैं, यानी सेम होते हैं। ठीक है, मीनिंग्स में सेम होते हैं। किसी भी फिक्रे में कोई भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाए मतलब एक ही रहता है। यानी ऐसे अल्फाज जो लिखने और पढ़ने में तो मुख्तलिफ हों लेकिन उनके मायनी एक जैसे हों, ऐसे अल्फाज को मुतरादिफ अल्फाज कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मिसाल के तौर पर आसमान, फलक, आस, उम्मीद, अमीर, दौलतमंद, पहाड़, जबल, तारीकी, अंधेरा, जंगल, दश्त। नेक्स्ट देखें, तकब्बुर, गरूर, हयात, जिंदगी, झंडा, परचम, जन्म, पैदाइश, दरख्त, शजर, दिलेर, बहादुर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मलका, महारत, चशम, दीदा या ऐन, अल्लाह, माबूद, जहां, दुनिया, आलम, कायनात, एजाब, कबूल। नेक्स्ट देखें, बहिश्त, जन्नत, फरदोस, खुल्द, शब, लैल, गुलिस्तान, गुलजार, राहगुजर, राह, सरात, तरीक। नेक्स्ट देखें, अकल, समझ, जिंदगानी, जीस्त, खर्द, अदराक, साथी, रफीक, नातवा, नहीफ, कमज़ोर, लागर। नेक्स्ट देखें, आंख, दीदा, जुदाई, फराक, ज़ईफ़, कमज़ोर, गम, अलम, फुरकत, महजूरी, रंज, फ़िक्र। नेक्स्ट देखें, हज़न, अंधो, दिन, यौम, काहिल, सुस्त, पस्ती, तनज़ली या तनज़ुल भी कह सकते हैं, रोज़, निहार, मुस्तहकम, पायदार। नेक्स्ट देखें, वादा, अहद, समर, फल, हज़न, मलाल, अहद, पैमान, बार, बर, तगय्युर, तबद्दुल। ठीक है, नेक्स्ट देखें, मुमिद, मुआवन, जो, नूर, तैग, सैफ, तुन, तेज, बूद, बाश, जेब, जीनत। ठीक है, नेक्स्ट देखें, माँ, मह, कलाम, सुखन, उजाला, रोशनी, अबद, हमेशा, सिला, बदला, कसरत, बहतात। नेक्स्ट देखें, कहर, गज़ब, तान, तशनी, नज़म, नसक, कता, ब्रीद, लहू, लाभ, पुराना, कोहना। नेक्स्ट देखें, महरम, वाकिफ, नस, रग, ज़माना, अहद, जड़, असल, अबद, हमेशा, शमशीर, तलवार। नेक्स्ट देखें, शहद, असल, चमन, बाग, जल, फ़रेब, कल्ब, दिल, चांद, कमर, हदीस, बात। नेक्स्ट देखें, कसर, महल, कुर्बान, निसार, बिन, बगैर, बेकनार, बेकरा, इस, गुनाह, वाज़े, सरी। नेक्स्ट देखें, तहम्मुल, बुर्दबारी, घात, ताक, कासिद, एलची, तजस्सुस, जुस्तजू, नाम, इसम, आवाज़, सदा। नेक्स्ट देखें, ताजदार, ताजवर, अयाल, औलाद, अजर, सवाब, जाम, सागर, सद, दीवार, मुंह, दहान। नेक्स्ट देखें, बुरा, मज़मूम, काम, फेल, हवा, सबा, तमाम, कुल, हलावत, शिरीनी, गुमान, जन। नेक्स्ट देखें, बुराई, जम, हिद्दत, तपिश, मुकर्रर, मामूर, रुकन, मेंबर, खसारा, टूटा या नुकसान, हलक, हलकुम। नेक्स्ट देखें, काल, कहत, औरत, जन, किस्मत, मुकद्दर, दिन, यौम, तनख्वाह, मुशाहिरा, जिल्लत, रुस्वा या रुसवाई। नेक्स्ट देखें, दुख, अलम, सांस,
نفس رشتہ ناتا مقرر معین بایاں چپ یا الٹا راغب مائل. نیکسٹ دیکھیں فلک چرخ قصد عزم کسر ایوان دوبارہ مقرر ڈاکٹر معالج زوجہ اہلیہ. نیکسٹ دیکھیں بن جنگ بحر پانی یا سمندر صلح آشتی گنج خزینہ کبر نخوت اسرت تنگ دستی. نیکسٹ دیکھیں دھم کوہر کوہ پربت زہد تقوی زاہد متقی شمس خورشید برہان دلیل. نیکسٹ دیکھیں ثنا حمد بندگی عبادت سلیس آسان جدید نیا رابطہ تعلق ظرف برتن. نیکسٹ دیکھیں قلیل تھوڑا قریب نزدیک زمین دھرتی ہوس لالچ نادان بیوقوف شجاعت بہادری. نیکسٹ دیکھیں باپ والد لازمی ضروری راحت آرام سدا ہمیشہ چابی کنجی آسان سہل. نیکسٹ دیکھیں بہادر نڈر ڈرپوک بزدل اونچائی بلندی پھول گل حاضر موجود آرام آسائش. نیکسٹ دیکھیں ہار شکست فائدہ مند مفید صادق سچا جھوٹا کاذب بیمار مریض تپش حرارت. نیکسٹ دیکھیں عزم ارادہ غلیظ گندا فتنہ فساد فعل کام سنت طریقہ آرزو خواہش. نیکسٹ دیکھیں درد تکلیف جہنم دوزخ سرد ٹھنڈا ٹھوس سخت یا مضبوط رہائش مقیم درست صحیح. نیکسٹ دیکھیں طور طریقہ مہک خوشبو پختہ پکا منظر نظارہ سحر جادو دبلا پتلا. نیکسٹ دیکھیں دھول مٹی آمادہ رضامند دشوار مشکل کثیر زیادہ داغ دھبا آواز صدا. نیکسٹ دیکھیں آدھا نصف آمادہ رضامند غلام نوکر وجہ سبب حیوان جانور چند تھوڑے. نیکسٹ دیکھیں اچھا عمدہ بد برا جدا علیحدہ جوش جذبہ چرچا شہرت ڈر خوف. نیکسٹ دیکھیں چھان بین نظم نسق عشق محبت یا پیار خوش خرم ہوش حواس غور خوض. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہیں لونڈی باندی خط کتابت حسد بغض غیظ غضب دشمنی عداوت گرد غبار. نیکسٹ دیکھیں صلح آشتی مال متاع شرم حیا درس سبق فن ہنر پوچھ تاج. نیکسٹ دیکھیں انجام انتہا آدمی انسان تعریف توصیف زیب زینت فخر ناز کھان پان. نیکسٹ دیکھیں پیر مرشد آدمی انسان عجیب غریب پیچ خم بےکس بے بس عظمت بزرگی. نیکسٹ دیکھیں ناٹا بونا ایک واحد یا اکیلا آہن فولاد احمق بیوقوف حسن جمال عبادت ریاضت. نیکسٹ دیکھیں خصلت عادت آن بان شان و شوکت خاک مٹی خوبصورت حسین خوشی مسرت سوچ بچار. نیکسٹ دیکھیں صورت شکل سہولت آسانی توبہ استغفار رشد ہدایت
لوٹ، خسوٹ، فیض، عطا۔ نیکسٹ دیکھیں رہبر، رہنما، نبی، رسول، فربہ، موٹاپا، علاج، معالجہ، نیکی، بھلائی، جور، جفا۔ نیکسٹ دیکھیں آغاز، ابتدا یا شروع، ریا، مکار، چال، چلن، ریاکار، مکار، ظلم، ستم، روا، جائز۔ نیکسٹ دیکھیں آب، تاب، وسیع، عریض، ذوق، شوق، دوست، احباب، تاجر، سوداگر، پیشانی، جبیں۔ نیکسٹ دیکھیں سرسبز، شاداب، باد، ہوا، تباہ، برباد، جہاں، گیتی، چمک، دمک، کمی، قلت۔ نیکسٹ دیکھیں گلی، کوچہ، قید، بند، مرض، روگ، کوڑا کرکٹ، دھن، دولت، دوستی، رفاقت۔ نیکسٹ دیکھیں دوست، رفیق، رواں، دواں، لذت، مزہ، لطف، مہربانی، روک ٹوک، ساز، سامان۔ نیکسٹ دیکھیں سستا، ارزاں، زور، طاقت، نور چشم، لخت جگر، ظالم، ستمگر، عیش، آرام، عذاب اور عتاب۔ نیکسٹ دیکھیں فرقہ، جماعت، نوکر، چاکر، نیم، نصف، استاد، معلم یا مدرس، بھول، غلطی، تسلی، تسکین یا اطمینان۔ نیکسٹ ہیں ہنسی، مسکراہٹ، بدمعاش، غنڈہ، عاشق، محبوب، یقین، اطمینان، مکان، گھر یا آستانہ، کعبہ، حرم شریف، بیت اللہ۔ نیکسٹ ہیں ادا، انداز یا طریقہ، نزاکت، ناز، ادا، اسکول، مدرسہ، درسگاہ، ضیاء، روشنی، اجنبی، انجان، رنجیدہ، افسردہ یا اداس۔ نیکسٹ ہیں ایجاد، اختراع یا ابداع، خیانت، تغلب یا غبن، کوشش، سعی، جتن، فقیر، بھکاری، قسمت، بھاگ، لطیف، لذیذ یا رقیق۔ نیکسٹ ہیں رونق، تازگی یا طراوت، قیام، ٹھہراؤ، بسیرا، رفت، اونچائی یا بلندی، لطف، مزہ، رونق، بہار، چہل پہل، صبح، صبح، سویرا یا سحر۔ نیکسٹ ہیں گوہر، در، عبد، بندہ، زمانہ، دور، صحف، چوک، بے باک، نڈر، بادشاہ، ملک، شرح، تشریح، جور، ظلم، سخن گو، سخنور، حکم، فرمان، گردوں، چرخ، سخن شناس، سخن فہم۔ نیکسٹ ہیں محبت، حب، سورج، مہر، حکمت، دانائی، شرمسار، نادم، اختر، نجم، شجاع، دلاور یا بہادر۔ نیکسٹ ہیں باہر، بیرون، سرات، طریق، نغمہ، سرود، فراخ، کشادہ، ضیافت، دعوت، نالا، رونا۔ نیکسٹ ہیں گردوں، چرخ، تنتنا، دبدبا، بے نظیر، بے مثال، نیم، تخیل، ظلمت، تاریکی، افزونی، زیادتی۔ نیکسٹ ہیں عداوت، بیر، علم، پرچم، عنان، زمام، ناتواں، نحیف، محفل، انجمن، مدح، ستائش۔ نیکسٹ ہیں درہ، تعریف، مزار، مرکت یا تربت، مسرت، شادمانی، کھیل، تماشا، دھکم، پیل، صاف، شفاف۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو آپ کو مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔